itu nisna aji ami kan sai gana chaise bole do ishor laga kotha de ami kan biswas na kore ishor ke biswas na kore inaka hoi gana ami kan inaka korile phal hobo gana ami kan samande biswas kore samande worship kore itu karne apne ami tukpar itu aslo itu karne aji moi yede ekta kola monja do a new heart and a new spirit itu lade kola mon ase ami kan mangsu laga spirit ami kan mangsu laga ami kan kam kuri gina thaka itu alag spirit ra kam kuri gina thaka do itu brado isor ba apni ami ke wadu tai nutun atma apni ami ke dibo baso nutun atma apni ami ke dibo nutun mon dibo kotha mana laga ekdam namruda puro para laga itu takat bitai dibo gina so itu kan moi bra apni kan de pupitro pani sapa pani bra moi apni kan de tholai dibo sapa kuri dibo goaso isor bana itu hoigina isor batai kan de koado ki ase koile do apni kan de chi dunya laga name itu laga moila bra litera kuri gina thagile bi moi apni kan de sapa kuri dibo goaso isor bana moi apni kan de sapa kuri dibo aru ina hoigina time ro koase isor bra अपनी खांदे एकटा नतुन मन आरो नतुन आत्मा इदु दिबो गासदो इसोर बाना नतुन आत्मा नतुन ध्यान नतुन दिमाग आरो मन दो तान होइगना पाथर निसना थाकादो टाइपरा भांगाय दिबो गासदो इदु भांगाय दिबो इदु दो भिखाय दिबो डिस्ट्रॉय करि दिबो इदु भिखाय दिगना अपनी खान लोगोडे कोथा मान्या लगा एकटा मन दिबो गासदो Praise the Lord. Isor laga kotha do amikan isor laga kotha de amikan meditate korina chaise bole do na tade si bhal ase de amikan nijor laga room de meditate koro pare de amikan Ezekiel chapter 36 verses 16 to 38 tak apnikan ekta korina saila tade pai ja hoile bi itia ami apnika lorde kotha korala do 36 verses 25 to 27 di moi apnikan de itu hi koya ase itu karne isur do apne ami laga mon pitorde tai laga atma do dibola mon asdo hoile bi itu tai laga atma apne ami ke pabo karne tai laga pavitro atma ami khande pongchibo karne kam korobo karne apne ami ki korobo lage apne laga mon do nutun ekta hobo lage do nutun matlab ami kan mon chapa hobo lage mon chapa hobo lage mon de letera pukhigena ami kan na thakibo lage আমি kan ministry kuri gina thaka laga somoy de alang galak beshi lo kore amen beshi lo kore aro eso kam gura manukan ami bra loi gina beshi manukan prarthana de achi lage do hoile bi ami kan prarthana nai ami kan laga atma do ami kan kiri jai de ami kan fasting nai eso laga kotha apne ami logor de nai imdi tapa ekta asle idu karne aji yede apni kan alak akhal hoy gena aise lo ite tai jon hole be ekta marriage koribo karne isor ami dujon de na thaki sikole do isor laga atma ro ami dujon lead kora nai koile do ami dujon duk pabo itu karne tai jon bi itu nutun mon nutun laga atma lobo karne aina sado hoy na noy itu karne kile isor ami khal gore na thakile do khali tapa misna hoy jai do ami kan na kitia amikan tapa do amikan rakhe hoile bi edo tapa khali thakisi bole do amikan hatai di do hoina noy hoile bi edu pitor di amikan tapa de saman kan bi thalibo pare use ko pare gole do kebal letera hoile ami tholai do tholai gena letera hoile bi ami tholai dibo sapa pani pra tholai dibo ina gurna tade aro saman rakhina ami use kore do na hoile bi apni kan ami ke moila kuri sikoile apni kan ji hoile bi muri bole ase ami isor jehova nijor koi ase praise the Lord ami kan yede isor laga kotha de yede kiman bi phal koi gina ase isor do apni ami ke itu ko ase do apni ami dala kotha manila taibra dibo taibra phal khabole dibo taibra phal ami kan dala katis dibo hoile bi na apni ami bra taige moila kuri dishe bole do taige ami kan chokon kuri dishe bole do tala ka icha de na kuri she bole do apni ami tai na ase de muri ase ko matlab kya ase apni ami laga atma bachao na pare bo do ite dunya de ami kan chui
akhirnya kami kan ulur semua light jauh dari dulu kami kan cuma be restless masih. Walau ide light ada sila kami semua pressure sudah. Itu nisna kami kan isorba apa ni kami ke itu laga ucala do. Itu nisna aram jaga do isorba apa ni kami ke. Eternal karena apa ni kami ke tiwala mona sudah. Walau be itu jaga punjiwa apa ni kami ki kuru lagi talaga ijade thakuru lagi do. Itu karena itu laga cakar pangcibo karena nutun mon, nutun atma apni ami kitibo basalo. Itu karena aci apni ami itu tuida lobo karena ready asana. Itu lobo karena apni ami itu tayar asana. Isor logo ba ami kan itu lobo karena. Aru last wala ami kan saigana jabo. Isor ba ami kan lorde, telen ami kan lorde keep alak day. Boleh ber itu keep alak dia do. Itu do apa ni develop kuri kena cahaya senang, use kuri kena cahaya senang itu apa ni ami do. Itu kan isorba ami kalau berde. Tala keep telan alak dia do. Apa ni ami laga icha de pira bukan ni boy. Boleh ber tala laga icha de kam kuri kena cahaya bukan isorba ami kalau berde te. Itu ni sa ami kan sobi ami kan Exodus de saya kena jawab. 31 day American sai kana chai segula American yate American tikiba verse 3 day aru dai pitor de takat chali tiase ami dai ke pitor de pochubala ka takat busai tiase mystery kurbola ka takat kise aru chinaka naksa ka no hoilebi banabola parya laga takat kise je American de itu puyaso achi American dunia de American sai kana chai segule do Jisu Krista laga pabalu alak muhe do mystery ekta sudah Joseph tu na tan mystery ekta sudah. Kira itu tu baba isor baba Jehovah bra dai Lord itu dikena sudah. Itu lah takat dikena sudah. Itu lah kian dikena sudah. Mystery ekta kandu. Tai kina ka design on tai kina ka kurbo lagi isor bra tai ki dikena sudah. Itu karena pari sudah. Itu nisna idyang. Yadi apni ka laga akide ami khara kuri kena ase. Mui berapa ni sa apna na pari ko to. Ile isor ba ami ke tiya la do ala kasuro. Aru yede apni kan lorde taka ni sa ami na pari ko. Alak di kana asuro. Itu karena itu sob to kun karena aru itu sob to kute jabu lagi ami kan ekta isora kingdom de pongju la kasuro. Ekta laga rasa ami kan nicho laga atma laga rasa isor laga tise isor laga jaga de ami kan Hallelujah, praise the Lord. Husana ko jaga de pangchibo karne ami kan itu ba apne ami kuri gina kam kuri na ta de ba ami kan cheating na jabo lagi do